Dili man pod ta makaingon na kargado jud ni sa abono. Kay nakabase raman kita sa 90-60-60 nga recommendation. Bati jud ang standing. Mao ning pure inorganic na to. Dili jud sa uniform. Main plot 2, which is transplanted. Diba? Laborious kaayo. This one is treatment 2, pure organic. See the difference. Dark green, yellow green. Significant na pod at 5% level. Haha. Standing crop. Mais mo diha, mais, barato ra ang kilo. Tag-10 ra ang kilo basta ka mag-pick up diri sa VSU. Para reserve na mo. Kaya basi mahotdan mo.